Merci Seigneur. Merci. Maman, I see a pot. Maman, je vois une I marmite. see a pot in the Je vois une village. marmite au village. I see your name inside this pot. Je vois votre nom And je vois votre nom dans cette marmite. I'm seeing your legs always going back. Et je vois vos Going pieds. back. Je vois vos pieds toujours en train de rentrer. I'm seeing yourself. This is spirit of setback. I'm seeing you into Ça, c'est l'esprit d'échec que je vous a vois. spirit of setback. L'esprit d'échec. You need prayers. Vous avez besoin de prières. Serious one. Des sérieuses You need to prières. draw closer to God. Vous devez vous rapprocher de Dieu. Hmm? And you need to pray against oppression. Vous devez prier aussi contre l'opération. Are you getting me? Yes. Est-ce que vous You need to m'écoutez? pray against oppression. Vous devez prier contre So l'opération. whatever you are praying, Dans quelque chose que vous priez, pray against this pot priez contre cette that your name marmite. is inside. Cette marmite dans laquelle votre nom Hmm? se trouve. Your name is inside. Votre nom est dans cette Since from marmite. primary school, Depuis l'école primaire, that I'm seeing you inside this pot. je vous vois à l'intérieur de cette marmite. I'm seeing you. You are just turning around. Vous êtes en train de tourner autour. Turning around. You are just like a signboard. You show the way people go and prosper. Vous êtes comme seulement le panneau de Give me your signalisation. Vous montrez le chemin, les gens vont prospérer. Lord, by the count of 3, Seigneur, à 3, let her name come out from that pot. que son nom sorte de cette marmite. 1. 1, Jesus. Jesus. 2. Jesus. Go. Go. The mighty name of Jesus au Christ. nom puissant de Jésus Go. Christ. Pars. The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus The Christ. mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Fire all over you. Feu sur tout ton All over corps. your body. Fire. Sur tout ton corps, feu. Fire. Ton corps, feu. All over your body. Fire. The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. All over you. Fire. Holy Ton corps, Ghost. feu. From the crown of your head to the sole of your feet. Depuis le sommet de ta Fire. tête, à tes pieds. Holy Ghost. Now who are you? Maintenant, qui es-tu? Look here. Regarde ici. Who are you? Qui es-tu? Stop. That what? Stop. I should stop. Fire. Je dois arrêter. The mighty name of Jesus Christ. Feu au nom de Jésus Christ. Who are you? Qui es-tu? And what have you done in her life? Et qu'est-ce que tu as fait à sa vie? How dare you? You are not telling me. Fire. Jesus wants to know. Jésus veut connaître. Jesus wants to know. Jésus veut connaître. What have you done in her marriage? Fire. Feu. The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Hey. Christ. How dare you? Okay. People should leave Allah. Laissez-la. From the crown of your head to the sole of your feet. Depuis le sommet de Fire. ta tête, ton pied. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. There is no hiding place on you. Il n'y a pas de cachette pour toi. There is no hiding place. Il n'y a pas de cachette. There is no hiding place. Il n'y a pas de cachette. All over your body. On your dress. On your dress. Ton Fire. habit, feu. On your head. Fire. Sur ta tête, feu. Who are you? Qui es-tu? Dare you? What have you done in her life? Qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Dare you? You will not tell me. By the power of the living water you are speaking. Par la puissance de l'eau vivante, tu parles. By the power of the living water you are speaking. How dare you? I said, spray this living water on you. You. You are talking. Why? Comme j'ai- You are talking. By the blood of Jesus. You are talking. The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire. Feu. Holy Ghost. All over our body. All over our body. Fire. Je The t'en mighty prie. name of Jesus Christ. Au nom puissant de Hey. Jésus-Christ. Guy. Upon the floor. Fire. Sur le sol, feu. Destroy her. Je vais la Who are détruire. you? Qui es-tu? Familiar spirit. Esprit familier. You are there. Familiar spirit. Familiar Je spirit. suis l'esprit familier. What have you done in her life? Qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Fire. I don't want her to succeed. Je
You don't want her to Je ne veux succeed. pas qu'elle réussisse. In which way? De quelle façon? What have you done in her marriage as a familiar spirit? Qu'est-ce que tu as fait à son mariage? Destroy everything. Il a tout Her détruit. career, Sa carrière. Everything. her sisters. Everything. I destroy everything. J'ai tout détruit. How do we enter her? Comment est-ce que tu entres en elle? School. To school. À travers l'école. She was too clever. Elle était très brillante. Okay. So that was the reason why you decided to enter her. C'est la raison pour laquelle tu as décidé d'entrer en elle. Yeah. Oui, c'est vrai. C'est To pour ça que stop tu her not to l'entends en succeed, right? elle. Pour l'empêcher de réussir, n'est-ce pas? Yes. Oui. What will be your gain if she don't succeed? Quelle sera ta raison pour laquelle elle ne va pas réussir? Glory. Quel sera ton bénéfice si elle ne réussit pas? Happy. I'll be happy. I'll be so happy. Je You're serai so très- happy. Je serai très Yes. content. Were She you want to succeed. How manage? No. were you not aware that she's coming here? Est-ce que tu étais au courant qu'elle venait ici? I tried to stop her. In which J'ai way? essayé de l'arrêter. De quelle façon? She collected a number through the TV. Elle a pris le numéro à Give travers la her wrong télévision. number. Elle a pris le mauvais numéro. You give her wrong number Je lui ai donné le mauvais numéro. so that she should not come here. Yes. Pour qu'elle What puisse happened venir that ici. she came here? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle est arrivée ici? Oh no. Now that Je sais she's pas ce qui s'est here, passé. Maintenant qu'elle est ici, what will happen? qu'est-ce qui va se passer? My pot is broken. Your pot is broken. Ma mamie est brisée. Now, whatever you have destroyed in her family, Maintenant, quelque chose que tu as détruit dans sa famille, in her life, in her marriage, begin to dans sa vie, restore dans it son right now. mariage, commence à restaurer cela Begin to maintenant. restore it right now. Commence à restaurer cela maintenant. Restore it! Restaure cela. What are your plans against her womb? Quels sont tes plans concernant ses entrailles? Speak! Parle. What are your plans against her womb? Quels sont tes plans concernant ses entrailles? Eh? Stop her. To stop her womb, Pour bloquer ses entrailles. not from having children. What will be your benefit? Pourquoi ne porte pas les enfants? Quel sera ton bénéfice? Look They here. want to chase out. How come? They want their family to grow and extend. You don't want the family to grow. The family don't grow. What will be your benefit? They Si will la famille ne throw grandit us pas, quel sera out. ton bénéfice? Eh? They will throw us out. They will throw you people out Ils vont nous chasser. if they grow. S'ils grandissent. Look here. What is this? Regarde ici. C'est quoi que tu vois entre mes mains? Qu'est-ce que tu vois entre mes mains? Which fire? C'est le feu. Je vois le Am I feu. holding fire? Est-ce que j'arrête le feu? Yes. How can I be holding fire in church? Comment il peut tenir le feu Look here! à l'église? Take. Pense ici. Okay, you are my friend now. Let me give you Tu some es more. mon ami, que je te donne un peu. Let me give you some more. Prends un peu. What is your name? Quel est ton nom? Why do you destroy my pot? Pourquoi est-ce que j'ai détruit ma mamite? Quand est-ce qu'il a détruit ta mamite? When? Hey! Stop it. I should stop it. Okay. You destroy my pot. Tu as détruit ma All mamite. my powers. Toutes mes puissances. All your powers. Yes. How? Don't you know Comment? that I'm strong? Tu ne sais pas que je suis You forte? know that I'm strong? Est-ce que tu ne sais pas que je suis forte? I'm a strong Mexican woman. Yes. You are a strong Mexican woman. Je Yes. suis une forte I femme. frustrate them Je les ai tous You frustrés frustrate them. from childhood. depuis l'enfance. Now Jesus wants to restore them. Maintenant, Jésus veut les restaurer. How dare you? Not them. Why? Dare you? Comment tu peux dire cela? It's Jesus. It's not me. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Who am I? For many years, I frustrate them. Pendant I want plusieurs them années, to je les ai frustrés. suffer. Je veux qu'ils souffrent. For how many years? Many years. Can you count it?
Est-ce que je peux compter les années là? About 18 years. Depuis 18 ans. What are the other things that you have done in this family to cause them to be in tears? Quelles sont les autres choses que tu as faites dans cette famille pour qu'ils soient dans les pleurs? I give them setback. Wherever they go, they come back. Je les ai donné l'échec. Partout où I ils partent, frustrate their life. ils I reçoivent make l'échec. them to hate God. Je les ai frustrés, I j'ai fait make qu'ils them to détestent believe that Dieu. there's nothing like God. Je les ai fait croire qu'il n'y a aucune personne comme Dieu. I frustrate them. Je les What ai were your frustrés. next plan against this lady? Quel était ton prochain plan concernant cette fille? I destroy her traveling. Il détruit son voyage. In which way? De quelle façon? I direct her wrongly. Je l'ai mal dirigée. Yes. She was about to travel. Elle était sur le point de While my voyager. children are there suffering. How dare you? Quand mes enfants sont là, ils souffrent. Comment est-ce que c'est? Now that she's here Maintenant qu'elle est ici, and she's about to be set free, what will happen to you? elle est sur le point d'être libérée. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va t'arriver? Destroy my powers. Tu as détruit mes puissances. I will send you back to hell. Je vais te renvoyer plutôt en enfer. I'm sending you to hell. And whatever that you have destroyed from them, Et quelque chose que tu as restore détruit, it double full. restaure in cela de Jesus' nom de name. Jésus. I am going to spray this anointed water here. Je vais asperger cette eau dans As the man of God said, distance is not a barrier. Quand Where le you are gars dit, standing is la connected distance to n'est your pas une village. barrière. C'est là You où will tu es see assis, what c'est will connecté happen au to her village. there. Vous allez voir ce qui va lui arriver As I là-bas. spray it here 3 times, watch and see. Regardez, voyez. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Thank you, Lord. 1, 2, 3. Thank Merci. you. Watch and see. Watch and see. Regardez, voyez. Watch and see what is happening. Voyez ce qui va se passer. The demon down. Et le monde va tomber. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Son of David. Merci, Fils de David. Thank you. Thank you. You are free. Tu es In libre. Jesus' name. Au nom de Jésus. My sister, rise up. Ma soeur, lève-toi. My sister, what are you doing on my altar? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais sur mon hôtel? Where were you sitting? Où est-ce que tu étais assise? Then what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? That demon that has been tormenting you, C'est le démon qui vous a tourmenté. God has freed you. Dieu vous a délivré. Now go Maintenant, and allez. make the word of God a standard for your life. Et faites de la parole de Dieu le standard de votre vie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And that place that demon was occupying, let it be filled now with the Holy Spirit. Et cette place que le démon Let occupait, it be que cette filled. place soit remplie maintenant. Be Soit remplie filled. par le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Soyez remplis par le Saint-Esprit. And the Holy Spirit will lead you, Le will Saint-Esprit va guide vous you diriger, va vous guider. wherever you go. Partout où vous allez. In Jesus' name. Au nom de Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. It is well. Tout va bien. Madam, Thank you, Jesus. Madame, pray. priez. This is idol. I see this Ça, c'est ring enter, les come idoles. out. Enter, it Je come vois out. cette alliance entrer, Enter, ça come sort. out. Ça entre, ça sort. And the same thing I'm seeing the ring enter, it came out. I'm also seeing out, in, out. Je vois aussi à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Venez. This is miscarriage. Ça sont Series of des fausses miscarriage. I'm also couches. seeing. Une série de fausses couches que je vois. I say, Madam, I'm seeing you getting married, coming. Madame, je vous vois me marier. The Je same vous vois time, I'm ressortir seeing du a child mariage. enter. The Et child. au même moment, je vois un What can enfant cause? entrer. Je vois un enfant Can a child stay ressortir. in with the fibroid? Est-ce qu'un enfant peut rester avec Uh-huh. le fibron? You want me to throw everything and give you? Vous voulez que je dise tout? Out! The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. Out! Sors, Out! sors. Out! Go! You fibroid. Toi, fibron. Out! Sors. Out! The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire! Feu. Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? And what have you done in her life? Qu'est-ce que tu as fait à sa vie? Eh? Idol. Je suis l'idole. As an idol, what have you done in her life? En tant
Tant qu'il dort, qu'est-ce que ça fait? The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames et servir. This girl is too stubborn. Cette fille est très têtue. How? Comment? How is she stubborn? This girl, she wants to serve God. She wants to serve God. For what? You don't like when people serve God? Yes. Quand il sert Dieu, When people serve God, how does it disturb you? No. quand il sert d'autres, comment ça te dérange? She will deliver the family. She will deliver the family. Si elle sert Dieu, si elle sert Dieu, elle va délivrer la That's why famille. we don't want her to serve God. Okay. She keep on going closer all the time. C'est pour ça qu'on veut pas qu'elle serve Dieu. Why is she the only one in the family? Pourquoi est-ce qu'elle est la seule dans No. la famille? She came with who? Elle est venue avec qui? She came alone. Elle Alone. est venue seule. Yes. Okay. How long have you hold her from this situation? How long? Combien de temps tu l'as gardée dans cette situation? From the mother's womb. Depuis From le the ventre- mother's womb. Depuis le ventre de sa mère. Why? Pourquoi? She has been there. Why did you attack by this one? Pourquoi tu as attaqué Yes. celle-ci? Because we have seen the greatest. Parce qu'on a vu le plus grand. This girl is too stubborn. Cette fille est très Stubborn. têtue. Who discourage her, but she keep on drawing closer all the time. She cannot pray. We have weakened her spirit On a affaibli son esprit. In which way? in every way. De tous les What have you done in her marriage? Qu'est-ce que tu as fait à son mariage? Oh, we call it marriage. C'est ce que tu ne connais pas ce que tu appelles The mariage? husband is so rich. You have destroyed the husband through her. Yes. On a détruit le mariage avec elle. How? Comment vous avez fait cela? Don't ask me how. I will not tell you anything. You will not tell me. Yes. Fire in your mouth. I dare you. You will not tell me. Do you know who I am? Est-ce que tu connais Who are you? I am Qui a es-tu? God. You are the. Do you know me also? Est-ce que tu me connais aussi? I don't care. I am the son of the lion of the tribe of Judah. That's your business. Okay. It's my business. You won't take her away from me. Oh. Okay. She's not going anywhere. What I've put on your body, you must This girl, leave. she has been disturbing us. She has been. She cannot pray back. There is something that is shining upon her. Il y a quelque chose qui brille sur elle. Yes. That you want to destroy it. We have tried, but we cannot. But we say she will not succeed. What is that On n'a thing? pas réussi. Quelle est cette chose? And we say light. We don't know. Each time we want to destroy the girl, Chaque she fois would que have je fais succeeded long ago. She would have réussi been the depuis one longtemps. helping the parents now. They are suffering. We Elle va also aider les made parents them like maintenant. that. Yes. Let them be in that pain because they have caused us pain also. Parce qu'elle nous a causé aussi la douleur. They have caused you pain in which way? So many ways. Name one. One of the way that they have caused you pain. I will not say. You will not say it. Yes, it's not Okay. your business. It's not my business. Yes, stop asking me. Who are you? I am the son of the lion of the tribe of Judah. You lie. I'm lying. Yes. I don't know you. You don't know me. You don't need to know me because I we don't don't. have any business with you. You're not supposed to have business with me because light and darkness have nothing in common. She will not go. She will stay. Yes. Says who? Says the idol. Says the idol. Yes. But God is telling you that you are leaving. I will not. The I am that I am is telling you that you are Yes, going. I will go. Bless. But Je vais what? partir, mais But what? Don't take this girl away from us now. mais We pas have n'allez pas stolen passer all devant the moi. blessing. J'ai pris The tout, j'ai volé husband toutes les is bénédictions. Were you not aware that she's coming here? I Est-ce que was tu n'es pas au courant qu'elle aware. venait ici? Why didn't you stop She her? has been going through Facebook. Elle a Even the elle est à last time travers you had Facebook. program, Même la even dernière- Miss Paul there, she même la dernière fois was qu'on not avait parlé. opportune. But I don't know how she came through when she was browsing her phone. She came across the program here and she decided she would come. Quand elle a ouvert son téléphone, elle a reçu le Even though we programme. try to Tu vois que c'est discourage ici, her, on but l'a even fait she venir. herself, she's not aware that we have been discouraging her. Because we keep on talking to her. That is how she has. Parce She has qu'on we talk to her on every lui a parlé day, par le every découragement moment, pour qu'elle ne vienne pas every ici. hour. À chaque minute, à Her chaque ear is heure. not having rest. Ses oreilles n'ont pas de We repos. want her to develop high blood beds. On veut la It's faire, not coming. on veut la faire développer She just have l'hypertension. all the nerves, but she think that is normal. Elle va avoir les nerfs, elle va You penser see que c'est this normal. fibroids? Vous voyez ce fibron? It's not normal. Ce n'est pas normal. It's not the fibroid you know. Ce n'est pas le fibron que vous connaissez. Altar. She would have given C'est birth like l'hôtel. to 5 children. Elle va But accoucher each 5 time enfants she takes aujourd'hui. in, Mais chaque it fois qu'elle comes elle out enfant, like chaque fois qu'elle menstruation. conçoit, ça sort par Even la her she menstruation. herself, she's not aware. Même elle-même elle She ne connaît just même know pas. that is
menstruation. Elle croit que c'est juste la menstruation. Even right now, she's menstruating. Mais We maintenant, have made it to come out that way. Now, Pregnant with twins. elle était enceinte des jumeaux. as she's standing here like this, she's going to be liberated. Comme elle se tient là, She will maintenant, elle est not. libérée. She will not. This girl, she has put us in trouble. This See. light keep on shining. We want to destroy her. This light will not permit us. What is this, self? You want to take everybody for yourself? No, this one is so great. The husband is a rich man. He has traveled to And the Nigeria. greatness must be accomplished. We have made the husband to be poor. Every year, rising and falling. Every year. When He you must want- rise and stand. You will Say not rise. Jehovah. No, this girl is too good. She can give all what she has to the poor. We will not give her anything. We have stolen all the blessing with the husband. Says who? Says the idol. What is it? Says the idol. Yes. And Jehovah is saying that he will be rich. Je lui dis que c'est la riche. I know she will be rich, but we want her to go through pains first. Je sais Two qu'elle sera riche, pains. mais je You veux see qu'elle the traverse d'abord la husband? douleur. The husband himself, he has a strong spirit of anger. L'homme aussi, il a un très fort esprit de colère. All the time, anger. À tout moment, But la not colère, because of her. colère. Mais pas à cause d'elle. Because of the idol of his own family. Mais à cause de l'idole de Two sa of propre us have famille. got knives. Les deux se sont. We are jamming sont them joints. together. We are boxing them. Oh, these people, this girl, why are you stubborn now? What? Je Fire, venais fire, vers vous. Hey, hey. fire, see fire there, fire Je is vois le there. feu là-bas. Je vois See le what feu will là-bas. deliver her. Fire is Je vois le feu. I'm not going It's to the booklet that you have. Je vois le feu I là-bas. see you right. There's fire. Allow See what will happen. Fire. Je See vois what le will feu. happen. Regarde ce qui va se passer. C'est le libéral qui va la délivrer. Remove that rubbish on my back. That's all. Thank you, Lord. C'est tout. This girl. Thank you, Lord. Merci Finally, Seigneur. Thank you, Lord. that twins will give her birth to suffer. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. In Jesus' name. That's all. That's all. That's all. That's all. The Lord is good. Le Seigneur est bon. I want to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Deliverance. When it Deliverance. fall like this, I surrender. When it fall like this, Quand il tombe comme you see ceci, the other one. I surrender. vous voyez l'autre, je me Bow to soumets. your God. Je me soumets à ton Dieu. See somebody that was where are you Vous voyez now? quelqu'un qui gonflait. Stupid demon. Maintenant, où est-il? You're free. Tu es libre. Jesus' name. Right? Au nom So de Jésus-Christ. you see, when you are going where you will receive your healing, Vous voyez, your quand vous allez, salvation, quand vous êtes entré là où vous allez recevoir there votre will be salut, a votre lot of guérison, discouragement. il y aura beaucoup de You are not découragement. here by chance, Vous n'êtes pas ici par by the chance, invitation of the Holy Spirit. mais par l'invitation du Saint-Esprit. So don't give up. Donc n'abandonnez pas. Keep pressing until you see the end. My sister, God bless you. He said you are the God. Eh? Tu as dit que tu You es insulted insulté. me. Tu m'as insulté. You say you make your husband to be poor. Tu as dit que tu as fait que ton mari soit pauvre. Hey. That spirit that has been tormenting you has been cast out. Cet esprit qui t'a tourmenté a été libéré. So now Donc you maintenant, give birth to your own babies. maintenant tu vas accoucher tes propres enfants. But I need to see you and your husband. Maintenant vous vous rencontrez avec votre mari. I need to see you. I'd like to see you and your husband. Maintenant vous vous rencontrez avec votre mari. Thank you as well. Merci, tout va bien. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV, please contact this ministry's official support lines +237 672 1194 10 +237 695 4953 27. God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors, s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant.
plus 237 672 11 94 10 plus 237 695 49 53 27. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restauration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés à la parole de vie.